y'ubuhinzi n'ubworozi yo iravuga ko umusaruro w'ubuhinzi uzarushaho kwiyongera uko abahinzi nabo bitabira gukoresha ifumbire. Ubu uruganda rutunganya ifumbire ruzwi nka Rwanda Fertilizer Company rwashyize ku isoko ifumbire y'ubwoko butatu kandi ngo ijyanye n'ubutaka bw'u Rwanda. Jean-Marie Nshimiyimana niwe wadukoreye iyi nkuru. Uru ruganda Rwanda Fertilizer Company rutunganya ifumbire ruherereye mu cyanya cy'inganda cya Bugesera ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB hakozwe ubushakashatsi ku miterere y'ubutaka ndetse kuri ubu uru ruganda rukaba rwashyize ku isoko ifumbire y'ubwoko butatu ariyo Ongera Plus na Twihaze. Ubu ruhagarariye Anas Kanshufi avuga ko ari ishema gukora iyi fumbire. We are very happy that farmers in Rwanda will enjoy ko abahinzi b'u Rwanda bakiriye neza kuzakoresha inyongeramusaruro ijyanye n'ubutaka bahingaho. Izi fumbire zikungahaye ku nyongeramusaruro za sulfur, borne na zinc, turizera tudashidikanya ko iyo nyongeramusaruro dushyize ku isoko uyu munsi ya Twihaze na Ongera bizongera umusaruro w'abahinzi bari biteze. Ariko kandi inzira iracyari ndende kuko ubushakashatsi ntibuhagaze. RFC ku bufatanye n'ibindi bigo ndetse no kongera udushya ku bufatanye n'ibindi bigo bya leta n'abikorera ni urugendo rwo guteza imbere uruganda rw'ubuhinzi n'umusaruro uhamye hano mu Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Teresphore Ndabamenye nawe ashima intambwe yatewe kandi ko byerekana umuhate wo kwihaza ku bikorerwa mu Rwanda. Muri izi companies zikora ifumbire dufatanyije n'ibigo by'ubushakashatsi byo mu Rwanda ari igikorwa cyiza kandi biri muri gahunda yo kwigira no kugira ibyo dukoresha bivuye mu Rwanda. Ni imwe muri gahunda ya Made in Rwanda ituma tubasha kubona ibyo dukenera mu buhinzi tubikoreye iwacu. Ibyo rero biraduha icyizere cy'uko abakora business buriya tugira abacuruzi b'inyongeramusaruro nabo bazaguma muri iyi gahunda bafashize inyongeramusaruro kuzigeza ku bahinzi. Anavuga ko iyi fumbire ije ari igisubizo cyane cyane mu turere dufite ubutaka busharira. Twabonye ifumbire yo mu misozi miremire mu butaka busharira izajya ikoreshwa cyane mu bahinzi b'ibirayi, abahinzi b'ibishyimbo, abahinzi b'ibigori ndetse ishobora no gukoreshwa mu muceri. Izo fumbire rero yo mu misozi miremire izakoreshwa muri cyo twita critical nile. Ni imisozi miremire yo mu karere k'uburengerazuba cyane. Murayizi duhora tuvuga ko iriya ntara ifite ubutaka busharira kubera imiterere yaho ku butaka bwagiye busaza. Hakaba harimo rero ishwagara muri iyo fumbire. Bikaba ari na byiza kuko twajyaga dushyira ishwagara mu murima bisanzwe kugira ngo turwanye ubusharire bw'ubutaka, ariko noneho iyo shwagara ikoranye n'ifumbire. Uru ruganda rutunganya ifumbire rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 100,000 ku mwaka. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko kandi abahinzi nibayikoresha umusaruro w'ibirayi uzaba hagati ya toni 10 na 15 kuri hektari ukagera kuri toni 30 na 45 kuri hektari, naho umusaruro w'ibigori ukava kuri toni 3 kuri hektari ukagera kuri toni 6 kuri hektari. Jean-Marie Nshimiyimana mu karere ka Bugesera. Units covering 4 hectares has production capacity of 120 tons per hour, equivalent to annual output of 100,000 tons. Additionally, it features 25,000 ton storage unit, cutting-edge laboratory for quality control and soil analysis, and 4-hectare pilot farm for agronomic trials and farming training. Our vision, illustrated in this state-of-the-art blending plant, aims to achieve 40% increase in crop yield through customized formula that optimize soil health and nutrient balance. This facility is not just an industrial venture, it is a catalyst for economic empowerment and job creation. This facility marks a significant milestone in both the Rwandan agriculture sector as well as Agachiro's strategic investment portfolio. Agachiro, as many of you know, was established in 2011 through grassroots initiatives by Rwandans,
with the aim of safeguarding nations against economic vulnerabilities at home, as well as increasing the financial autonomy of Rwandans. There is no better way to achieve these objectives than securing our food systems. This facility will not only increase financial autonomy for farmers, but it will also boost our agro-processing sector through improved production, which is a key growth area for both our portfolio, but also for the sector as a whole. It will also increase the financial autonomy of the government, as localized production will reduce our import bill, but also enhance our export base. 0 to 2 millimeters. Yeah, okay. 1 to 4. 0 to 2. 1 to 4. 1 to 4. And it's should 1 to 4. We have also been dependent on imported inputs for agriculture, despite the deleterious impact on our trade balance. Responding to this, the Rwandan government aims to increase our fertilizer use from the current 70.3 kg per hectare to match the global average within 5 years. Indeed, chemicals fertilizer production is explicitly recognized as an industry that Rwanda has wished to establish as part of its national strategy for transformations goals to promote Rwanda-made products that can stimulate the economy and address our trade imbalance. What if we can heat it, then put together, then bread? This is this other way to blend it. Good afternoon. My name is Marie-Claire Karihangabo. I am the coordinator of the Africa Fertilizer Financing Mechanism, which is a special fund housed within the Agricultural Department of the African Development Bank. The AFFM is a special fund and is organizing this third edition of Africa Fertilizer Financing Forum in Morocco, Casablanca, to try to discuss about the financing challenge that the fertilizer sector is facing today as a result of actually the current crisis between Russia and Ukraine. And as you know, today the fertilizer sector is facing that availability of fertilizer in Africa, where some researchers have confirmed that during the agricultural season for 2021-2022, there was a 4 million metric ton fertilizer gap for input in Africa. And based on that, but also looking at the ongoing challenges about financing fertilizer in Africa, this forum is organized to try to discuss, to bring together public sector, private sector, development organization, financing institution, to discuss together about the financing the sector and try to cope or to overcome the food security challenge that is knocking on our doors, given the current situation, as I said. So this event actually is a good opportunity to bring all of those actors and stakeholders together to find solution and to work together, collaborate in financing the sector, and also try to produce our fertilizer, and as a result also produce our own food in Africa, trying to come up with the Africa solution for this problem. The OCP Africa Relief Program, which aims to provide imports at discounted prices and even some donation in some countries, is very, very commendable, because it's really addressing this challenge of fertilizer availability on the continent, but also affordability. Because all this rise in prices has most affected the end user, who are mostly smallholder farmers, who really want to have their production, to see their production increase and productivity. So we really thank the government of Morocco to have really put in place this initiative. And AFFM will continue collaborating with OCP Africa under this relief program. But also, as I mentioned, we have a similar credit guarantee program in Ghana and Cote d'Ivoire, as we do actually also have with other fertilizer suppliers.
So we commend really OCP, and we continue collaborate with them and with other stakeholders, so as we can, as private sector, financial institution, public sector, we can work together to bring Africa to prosper. Thank you. Tout d'abord, OCP Africa est une filiale du groupe OCP qui a pour objectif de contribuer au développement du secteur agricole de manière durable sur le continent et donc à la sécurité alimentaire. Et pour cela, on a un certain nombre d'actions sur le continent, on a un certain nombre d'actions au niveau de la R&D pour développer des solutions qui répondent aux différentes conditions agroécologiques qu'il y a au niveau du continent, que ce soit pour mieux connaître les besoins en sol en termes de nutriments. Et donc à ce titre, on développe ce qu'on appelle avec nos partenaires au niveau du continent, les universités, les instituts de recherche africains, les partenaires internationaux aussi. On développe des cartographies de sol pour déjà identifier quels sont les besoins en sol en termes de nutriments. Donc on a à ce titre développé plus de 50 millions d'hectares de cartographie de sol, ce qu'on appelle Digital Soil Mapping. Et à partir de ça, ce qui permet de produire des formules d'engrais qui sont customisées, qui sont adaptées aux besoins de ce sol-là et aux besoins des cultures, et ce qui derrière permet d'augmenter le rendement agricole et d'utiliser les engrais de manière plus efficiente, donc avec un objectif d'augmentation de la production agricole de manière durable. On travaille également énormément sur l'amélioration de la santé des sols, parce que c'est fondamental pour justement augmenter l'efficience de ces engrais. Donc on a un certain nombre de projets qui sont en place et de partenariats avec des instituts de recherche, des universités, avec l'Université Mohamed VI Polytechnique et des universités au niveau local pour développer des solutions d'amendement de sol, de l'amélioration de la qualité des sols et de la santé des sols, les sols qui souffrent d'acidité, qui souffrent de salinité ou d'amélioration du contenu organique. Alors par rapport à ça également, on travaille aussi sur le renforcement des capacités des fermiers pour justement, comme vous savez, la majorité des exploitants en Afrique sont des exploitants qui ont des fermes de petite taille, qui se situent entre 0,5 et 2 hectares. Et à ce titre, donc, ils souffrent d'un certain nombre de difficultés. Donc on les accompagne premièrement en mettant à disposition et en sécurisant des intrants de qualité, également en fournissant des packages de formation pour améliorer les pratiques agronomiques, et enfin en facilitant l'accès au marché, au financement et un certain nombre de services agricoles. Pour nous, le partenariat avec les pays africains, que ce soit les partenaires publics ou privés, est extrêmement intéressante. Et donc nous avons plus de 160 partenaires sur le continent, dont une centaine sur la partie R&D. Et pour nous, cette approche elle est fondamentale pour justement résoudre les problématiques des chaînes de valeur agricoles. Comme vous savez, il ne suffit pas de fournir des engrais, il faut apporter la formation, il faut renforcer la capacité des fermiers et derrière, il faut aussi travailler avec les partenaires pour que cette partie accessibilité au marché et que la partie transformation agricole aussi suive sur les aspects également logistiques, d'accès au financement, d'accès aux semences. Donc il y a toute une démarche, je dirais, holistique. Et cette démarche holistique implique une démarche partenariale avec tout type de partenaires qui sont publics, privés, des producteurs, des associations de producteurs, des coopératives, des instituts de recherche, également des agences gouvernementales de transformation, d'accompagnement du secteur agricole. Alors, le groupe OCP est engagé à justement supporter, à contribuer avec d'autres acteurs, à supporter donc la sécurité alimentaire. À ce titre, je voudrais citer l'opération spéciale qui a été menée l'été dernier, qui consistait à sécuriser 550 000 tonnes d'engrais entre des donations
et des discounts, donc des réductions de prix, compte tenu de la situation difficile que vivaient les fermiers africains, donc le petit exploitant. Cela ne s'arrête pas là.